Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Hadarat al-ajilla, habaiban al-a'izza wa ulama'ina al-kurama, para habaib, para ulama, para asatid, langkong-langkong insyaallah sebakal Rabu Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Makhdar ben satejah para habaib sebadan kaula tak bisa nyebut asma agungipun, namung kak ngorangen rasa hormat ben takzim badan kaula. Matur muga satejah para habaib, satejah para ulama, para asatid, baik sebeda bisa karpangan otabe sebeda kak dima abisaos para guru, para kiai. Matur muga senantiasa paring lanjang umur, sehat wal afiyah. Matur muga sedaya para ulama, para kiai, para habaib senantiasa jaga tining ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa maengak benonton badan kaula dunya ngantos ka alam akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sesepon sahibil hajah Ki Abdul Wahid sesangat badan kaul muljaki, para hadirin, para kanca-kanca jamiah Ahbabul Mustafa sebadan kaula cintain, para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala imalemangken mempertemukan badan kaula jugenan para ajunan sedejah ning tempat semuljah apolong benoreng-oreng muljah sesubung lain maksud bentojuan lengkine badan kaula jugenan para ajunan sedejah tasyaffu' bi sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidir ruk'i was sujud. Hadir kaula ben panjenengan berharap pagi ning are kiamat aulia syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matur muga barokah pengajian malam mangken, barokah majelis selawat malam mangken, malar manter ponapah seteti hajat kaula ben para ajunan sedaya, hajat dunya, hajat akhirat gempang dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin, istana beliau Al-Habib Hasan nyoon jam pertama, cuma ekere dan kaula tak Rabu nabek akhir neka pon la Rabu. Dan kaula mungkin tak pati abi tongku karena beliau ampun Rabu bulan neka sponsorah bintang film beliau. Jadi neka temancon keluarga ada telur di budi. Kinge di budi lang tolang keluarga ada. Matur muka apolong sareng para habaib, apolong ben para kiai. Dadi sabab sampai apolong ke swarga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin saya sangat badan kaula muljaki. Nabi Musa alaihi salatu wassalam aneka seorang nabi mencapai kedudukan mukalamah, mampu berinteraksi, berbicara secara langsung kelaban Allah Subhanahu wa taala. Situng bakto Nabi Musa ni katanya, ya Rabb, khalaqtal khalqa wa rabbaitahum bi ni'matik thumma taj'aluhum yawmal qiyamati finnar. Gusti, ajunan senyiptaaki manusia wa rabbaitahum, kemudian sareng ajunan eromat erabet saanya memakhluk manusia gak dinto. Paring nikmat pan berempan kenikmatan mulai dari alam tabu sampai alam dunya, nikmat panega dari Gusti Allah. Mulai dari alam tabu Pak, manusia ni kampun le catat rezekina. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat sekandi badan kaula ben para ajunan sedaya murnih dari ajunan Allah Subhanahu. Baca kula ala kotibi engki lakoh lakotibi
king sabri rezeki pangeran. Tanang-tanang tibi sakebe tanang sambian sehera mon bene Gusti Allah. Ala kuning bumi ne sehera sakebe cek bene olen solapan sakebe bumi Gusti Allah. Saala ko kasabo sinanggel. Saala ko kasabo sa nyengkal sinamen si atane si matombu Gusti Allah. Si memanis tepuh Gusti Allah. Si mepedis capi Gusti. Tanya aki ke tukang namen capi bak toman rasana pola capina rambi remason malai pedis capi dari Gusti Allah manis tepu dari Gusti Allah eromat manusia ni kebi ajudan Gusti Allah mulai dari alam tabu lebih dari rezekina Pak mulai dari alam tabu ampun berdiri rezekina. Nah para rezeki na bayi ng alam tabu ang kika dinto ada erdere heta ibu. Mangkan ibu mon andek jandring sebu andek alias tandi het berarti ngandung. Nyaman sangang bulan tak peri sekali. Jadi sangang bulan letak het sekali. Kalau nyaman ngoyo. Mangkan pengandung mololo binan-bian maleta ibrei. Dem mama tada heta dere heta itu erbi bayi mulai dari alam rahim alam tabu lebih dari rezekina rezeki tanggung dineng Gusti Allah jeneng alam tabu saya copek lebih dari rezeki mak alam lebar dunia ngak ni kebingung saya kan mak bingung ilegen mak gendeng ketuaan sampean ki usaha Pak keng nikmat sedaja rezeki dari Gusti Allah pamantap yakin innahu huwar razzaku dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala sabri rezeki, Allah Ta'ala sabri kekuatan. Mun beda orang ragu tentang rezeki, man syakka fir rizq faqad syakka fir razik. Orang yang ragu tentang rezeki berarti ragu dah ke Gusti Allah sabri rezeki. Cuduh rezeki pateh dari Gusti Allah. Ragu cereng sambian mangken anakku tek pemontuk tek pengaji. Kalau bersekolah nyari ijazah takut tak laku takut tak ngakan. Dan siapa rezeki tanggung bi ijazah? Nih Al-Fakir Muhibbullah tandi ijazah Pak Bu ngakan. Mulai bulan Sabal semakin sampai semakin alhamdulillah beras tak luang sekali. Allah kau ngakan berkat melolo alhamdulillah. Dan siapa rezeki kudu endi ijazah tak mesti. Jarang rezeki dari pangeran alhamdulillah. Sokoren nikmat raja kene dari Gusti Allah. Nabi Musa tanya, ya Allah ajunan nyiptaaki manusia. Kemudian engkau rawat mereka, engkau berikan rezeki mereka. Beri tanang, beri soko, beri merepat, beri kopeng. Thumma taj'aluhum yaumal qiyamati finnar. Maki pemasok ke neraka sareng ajunan. Jarang si nyiptaaki panjenengan. Searabet, seapareng nikmat ajunan. Maki pemasok ke neraka. Faqala ta'ala maka Allah Ta'ala debu ke Nabi Musa ya Musa izra' zar'an wahai Musa coba kaki mulai laku namen tamenan fazara'ahu maka Nabi Musa karena perintah dina Gusti Allah tak jawab pertanyaan Nabi Musa keng esoro namen fazara'ahu maka Nabi Musa namen nyamereng namen reng atane bene saare duare bene seminggu 2 minggu paling cepat orang atane 4 bulan. Leres. Bener lagi. Orang atane 4 bulan buru hasil mon hasil. Cereng kadang namen tak norok molong. Iki. Namen pao tak norok molong pao. Mon codu tese asli Pak. Situng cukup cereng codu tak sarongan mangke. Ini bededung besak ya ada banyak. Masya Allah. Orang namen Nabi Musa namen fazara'ahu. Nyama cereng-reng namen rabot, belotong, seram, napa nyaman, juga sabenare kulaku entar, siang entar, sore entar. Iki dari orang namen sabe. Sampean men entar ke sabe kan hampir setiap hari mungkin sehari 3 kali. Enggi. Mun lambo sabe nika bude penakotan, candring pesuruan penakotan, candring leces napa? Penakotan bener. Malete kakan manuk beri penakotan reng-orengan. Mungkin tak ada penakotan nak ada reng-oreng ganti orang setia. Tak le mulai. Dia tadi orang tak rubah orang, dia rubah kok nakok lah.
Sebulan, 2 bulan ada teet bonare yentaren erabat. Tanya ki boleh bi Gusti Allah. Ma fa'ala ya Musa, ma fa'ala bi zar'ika, wahai Musa, apa yang telah kau perbuat fi zar'ika dalam tamanan kakek? Apa saya perbuat? Dan kaulah somanya Gusti, alhamdulillah somanya sareng dan kaulah. Asattuhu, kaulah somanya, bolong somanya. Allah Ta'ala tanya boleh, hal tarakta minhu syai'a? Wahai Musa, apa be'ningkel sesuatu dari hasil panen ba'an? Engki tak dinto Gusti, taraktu ma la khaira fihi, dan kaulah muang sesuatu dari hasil panen dan kaulah, saya cuba, saya kepak buang. Saya kepak buang. Engki sharing pacet kepak Gusti. Tempeng tak keneng. Tak ada kebagusna, engki buang, mare buang, yoper. Faqala ta'ala kadzalika adkhaltuhum naran man la khaira fihi. Seberi juga engkau wahai Musa, pelebo ka neraka ben sengko orang si tak ada kebagusna. Senaman tamanan kan ben Musa engki. Sing ngoromat tamanan kan ben Musa engki. Sak somanya ben engki. Maki masuk ke neraka jereng kepak. Maki yober jereng kepak. Sakabay manosah Gusti Allah, sing ngoromat Gusti Allah, sabri rezeki Gusti Allah kepak. Ya ada tolos gereng sampean. Tanda ring bagus seneng kebagusan. Tanda ring bagus seneng kebagu. Bene surban, bene jubah, bene imam, mari keng kok nak sampean, Pak. Tenungguan ya Habib dah bene Habib. Ila ronero, teka pakai na lumayan banyak ring asalaman. Alhamdulillah. Mon benereng bagus apara asma doreng bagus. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan man jalasa sakhsan sarat sifatuhu min haitsu la yadri sya'a am aba. Barang siapa yang duduk bersama, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, lambat ataupun cepat, maka dia akan menerima sifat seseorang atau teman duduknya. Atau juga saya sampean, mon tajuk ring bagus, jadi bagus. Mon atau juga ring coba norok ju. Mon tak percaya, lo berpengajian nih Pak, Bu. Mon tak percaya, coba sampean nyari ring gila. Enten neng mulu si omong bi ring gila ke barat, norok ke barat, ke timur, tojuk norok tojuk, tak jan orang. Harap jadi gila anyaran je. Pola na polong bi orang ki. Nih Bu Ibu. Gula tak pati ngabesan kesampian beneking tanda kereng bine Pak. King mata bingung sak jeling. Gula nek mon yonceng nek bine asline beneking nolak beneking jereh. Tomane yonceng ning Kecamatan Wonorejo, ning Kabupaten Pasuruan, ning Kecamatan Wonorejo, tetangga desa sareng kaula, lain kecamatan. Yonceng nek bine melolo. Tak dua persis ya dan kula nyoso ya Pak. Dua benereng seorang dua moro le buka plak aduh. Ya bingung. Sabi dah tu ger-ger semua lagi ya mangkela toron aku le para le nyoso lagi ya san mesan lah. Le coran-coran karo. Amang aku tak terong aku pil dacil kok ngarajan gula. Dia masih naik kini relepek penain. Alhamdulillah anak para enam gula. Pun barokana. Yudino to sa aku tak norong ngandung aku. Barokana corona. 2 tahun tak ada pengajian. Alhamdulillah. Benar-benar aku dati gula. Ini beda corona boleh. Hajak le beda boleh din. Beda barokana lagi ya corona gini. Hadirin saya sangat badan kola mulja'aki. Oleh karena kadin to Dabu Imam Ghazali. Orang re pasti bakal etolar nah di kanca toju. Nih kanca-kanca maulid. Kanca-kanca majelis Ahbabul Mustafa. Ya karena kancan orang ahli solawat. Ini neng salawat Pak. Neng salawat. Neng belajar. Neng latihan terus. Orang saling nyanyi. Ya nyanyi terus. Orang seneng bal-balan. Ya sepak bola melolo. Tos pelontos obun. Sekacer bodoh sekanan tado. Tahu model apa je dah. Sekanan tado sekacer tado gia obun tengah ngak celat. Ya. Apa caan kancan nah. Anil mar'i la tas'al wasal an garinihi fa innal garina bil magarini yak tadi sampian montro tawa coba bagus orang tahu satanya ki anan sapah
Lulusan di mah cukup akan ca siapa? Oh akan ca ahli majlis solawat, ahli majlis ngaji, ahli khair, ahli istiqomah. Insyaallah orang ini berarti tanda orang bagus. Inggi. Oleh karena kadinto mun teu tireng kepak, bejeng tak bejeng. Pasah tak pasah. Zakat tak zakat. Kewajiban letek lakonen larangan kabeh semae pas masuk surga. Pola direng delem ya. Apa jek kepak masuk surga? Jek kepak masuk surga tak kira mah. Tak kira masuk perukun sebeleun setetangkeun nih hadir majelis ngak nik ni. Teh temu ke masih sompek, ke masih cerek teh temu. Baru kana bolong alhamdulillah. Aba mun tembang bi tibi mak. Mun tak baru kana bolong ning majelis bagus apolong direngkus bagus. Tore. Nah, apa saya yang telaki dengan ibadah letak seberempah. Amal letak banyak, ibadah tak seberempah. Kalau di update status ning Facebook yang nge-like masuk surga. Apa dia nge-like, apa dia jempol masuk surga. Pola oleh download surga. Tore hadirin majelis-majelis pengajian, majelis-majelis maulid ngan ini kan milad termasuk nggih. Termasuk milad Ahbabul Mustafa. Termuka insyaallah majelis Ahbabul Mustafa dadi kana majelis saya mampu mengeluar anak-anak majelis saya berakhlakul karimah. Maaf kula non sebu. Banyak mangken orkesan keng acara aslawetan. Cateh silahkan asik kelaban solawat. Cuma cek tertarik ke tabuk nama lolo. Tabuan ini karo gawe nak gena. Cek mangken kula non sebu. Cereng odik ning jungjungan, jungnya benyaan, jungman nyamanan. Odik jungjungan malo dadi mun majelis banyak. Terima can siapa? Majelis neke terima mana? Bene pola na banyak. Keluar dari majelis saya asal tanda, saya asal lupa ke Kanjeng Nabi, engak ke Kanjeng Nabi, saya asal jauh dari sunnah. Semak ke majelis bene pas keluar dadi orang sahli salat berjamaah, seneng maca Al-Qur'an. Atau semakin bagus kereng sepona mapan, tata keraman semakin bagus, berarti majelis di barokah. Amin Allahumma. Benenya benyaan, bene man nyamana. Kadang-kadang selawat lagu dangdut dedemak. Aur kesan be kakila. Si selawat cereng selawat, cek teror yang akang bengkang kok. Ya Rasulullah lagu goyang dompet. Ya Rasulullah salamun alaik. Ini macam letir kaki. Aslawat nika ibadah deka Gusti Allah. Bulan di kitab ekarang tining Al-Imam As-Sakhawi, Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Syafi'. Tak panggempang ngring aslawat nika, Pak. Tak panggampar ngaslawat nika. Mun pas aslawat king ning selawat gila ada takzim ke Kanjeng Nabi, ada amul jaki ke Kanjeng Nabi, justru menghinakan ke Kanjeng Nabi. Cara parab syafaat, cara parab ganjaran sampeyan. Kebeteraki tak keratu deka Gusti Kanjeng. Allah Ta'ala maca selawat, para malaikat pun maca selawat. Terus apa nilainya? Al-Habib Umar, guru Al-Habib Hasan bin Ismail Muhdar. Al-Habib Umar bin Hafidh beliau mengatakan, Wallahu qad athna alaihi, fama yusawil minna au yakun, fama yusawil qawlu minna au yakunu tanana, lakinna hubban fis sarairi gadda'a. Limadih sofati Rabbina wahadana. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah memuji kepada Nabi, seberapa nilai pujian kita kepada Nabi? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah membaca salawat kepada Nabi, seberapa nilai salawat kita kepada Nabi? Mun Gusti Allah maca salawat, berapa salawat sampeyan? Orang ko dari salawat tak macam, tak tapi tetep pak. Mun ngocak salawat. Enggi. Orang ko ngocak salawat tak tepak, salawat keng pan mapan rengkona, las ikhlas atina. Tak norok majelis solawat, bu, masih tak norok keng mun atina tembus ke Gusti Kanjeng Nabi. Nih kasih nilai tining ajunan Allah Subhanahu. Wis balik boleh ke keterangan. Sekejap ki ngaji ke Habib Hasan. Perengaki niatin dalam ateh. Jek sampai hadir majelis kula ban panjenengan malam mangkene ngiba ateh saya kotor. Jek sampai ngalbengal cat nyacat ke habaib, nyacat ke ulama. Naudzu. Ni kawangken saya cacat benih karo habaib melolo. Maaf kalau non sebu. Kula letak tak bahasa nikah. Ampunlah tobuk lenyer. Busan saya bahasa. Keng mangken pun mulai banyak orang tak ndek fatwa para ulama.
Banyak orang dengan terang-terangan, dengan jelas, catnya cat para ulama. Laban badana fatwa, son horak haram. Waduh kocak ki kontol, kocak ki macam-macam, na'udhu. Ya tau rada ras berasan memang. Gula benih tanda ke sound system. Kemun renggon, dan nyanyi nih temoh, beda judul lah. Ingkar janji, selayang pandang, kan nyaman nih dingin. Mun makin sering ada lagu nah. Tem. Jaras berasan berapa? Marah. Jaring sakit ke dadah. Genting ay lelegeger kapi lengerotoi biteng genting. Masya Allah, ibu reng bina ajoget ya tasasalo ning olanteng. Syuting bireng kayak laki, ordu polan seneng itu kenge buri. Mon orang ria beres pak, itu kenge buri bi orang ngamuk non. Ayo sampai bener-bener toju iteran nena toju ibu ngon wah itu kenge buri, pegel tak pegel? Itu kenge buri bisa get joget cek sonro, senang berarti mau nak kakek berarti biar. Daya, di mana beda cereng kenang nama buri yang kena biar je bareng kena buri. Apa cara ngitung yang orang nengenang? Kan biar kena ku berarti. Kula bener abah tak abah asa seneng na orang pak. Tore kula ni kemiri saung kunda remah. Na anak kula ben panjenengan cek sal beda salon ajoget, sal beda salon ajoget. Pah tadi apa? Sampai non mate kirim mah cepat kirim ni dia. Awara ras beresan bewa. Jaga anak ni kan. Ke baga majelis selama tak gangguanan sampian. Enggi, pekenal dekat habaib, pekenal para ulama, malah tak norok patuh. Mun zaman tak berubah, keng pendudun saya ubah. Az-zaman lam yataghayyar, wahlu zaman mutaghayyirun. Zaman tak berubah, keng orang berubah. Ka ulama lebih dah. Cuma kini ke pun tanda kiamat. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Yafirruna minal ulama. Bakal datang situng zaman ke tang umat dan kanjeng Nabi. Mereka tang umat buru dari ulama. Buru dari apa maksudnya? Benih buru dari ulama. Kadang letak anda ke ilmona. Tak anda ke fatwana. Alaban ke ulama. Buru dari ulama. Na'udhu. Senang ada orang bagus. Malah abad tu orang bagus. Mun bagus kelakona. Bagus akhlakah. Swarga kenangna. Meras berarti orang gitu. Keng mula kepak. Mula tak ada esena. Jadi sekem enyak-penyak. Yober. Na'udhu, antarmu ke majelis Ahbabul Mustafa, antarmu ke pondok pesantren sebagai Kak Dintoh, antarmu ke tetiakina pondok dan majelis sebarokah, istiqomah ila yaumil qiyamah, mampu mengeluar anak-anak murid seberakhlakul karimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Keren penikah sebisa kaula aturaki badan kaula dia ke acara haul desa Candi Rubuh Kecamatan Sukorejo Polanotot. Nikah pun Habib saya rantos Ambon Rabu badan kaula nyona saporah jaga beliau karena beliau saya nyon awal keng tak Rabu tadi kula takut beliau abid Rabu na tadi dan kaula nyon kade saporan sebenarnya jaga para habaib selain jaga para guru dan kaula tak bingkeng dan kaula tak nyon tak bisa ngiring ngantos akhir acara tak ngorangnya rasa hormat dan tak dimbadan kaula matur muka apolong ben para habaib ning dunya apolong ben para kiai para asatid ning dunya matur dadi sabab apolong sampai ke swarga. Amin Allahumma amin. Didikan kaula jak lupa mon meras ke swarga, mon kepak rada. Mon sampean tro dadi prodi dan ya bacaan kon kok mende Pak. Jak dadi orang sekepak naudzu. Dadi orang semeras. Masih nek kene kor meras. Oh, masih nek kene jak reng mapan meras Pak. Capi-capi lete. Yo Pak. Di iki mengki. Masih nek kene jak reng ra ilaji ya nah. Ya, enggih. Jadi sepenting kebagusnya je Pak. Qalilun qar khairun min katsirin far. Sokone tapi manfaat, sokone tapi antep meras, lebih bagus sokone tenimbang banyak tapi tak antep tak meras. Enggih. Pando merasak, lanceng tak gresah ki nampak. Maksudnya ngajir ya. Jangan lanceng. Maksudnya ngaji neka, tinggal masih pandek kor sabe dalam ateh matur mugi ilmu semanfaat barokah. Neka sebisa kula aturake nyuwun sepuro-sebenarnya. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.